शाश्वत झरणा यूट्यूब चैनल को समस्त भव्य श्रोता और दर्शक मानक हार्दिक स्वागत एवं नमस्कार। आज आम श्रीराम हृदय स्तोत्रम बा श्रीराम हृदय पाठ करने चेष्टा करवा। अथ श्रीराम हृदय स्तोत्रम यार ओडिया अर्थ मध्य परे परे कही दि जाइए। ततो राम स्वयं प्राह हनुमन्तम् उपस्थितं शृणु तत्त्वं प्रवक्ष्यामि यात्मात्मपरात्मना। प्रभु श्रीरामचंद्र तापरे सम्मुखरे दंडायमान थिबा पवनपुत्र हनुमान को स्वयं कहले, मु तुमको आत्मा अनात्मा एवं परात्मार तत्व कहूँ, सावधान होई शुण। आकाशस्य यथा भेदः त्रिविधो दृश्यते महान्, जलाशये महाकाशः तत् अवच्छिन्न एव हि। प्रतिबिम्बाख्यम परं दृश्यते त्रिविधं नभः, बुद्धाय अवच्छिन्न चैतन्यमेकं पूर्णम् अथापरम्। आभासस्त्वपरं बिम्बभूतमेव त्रिधाचिति। अर्थ है जलाशय आकाशर तीनोटी भेद स्पष्ट देखा जाए। प्रथम है जहाँ महाकाश सर्वत्र व्याप्त हो रही, द्वितीय जलावच्छिन्न आकाश जहाँ केवल जलाशय ही परिमित, एवं तृतीय प्रतिबिंबाकाश जहाँ जल प्रतिबिंबित। जेपरी आकाशर यही तीन बड़ बड़ भेद देखा जाए, सेहीपरि चेतन मध्य तीन प्रकार। प्रथम है बुद्ध्यवच्छिन्न चेतन जहाँ बुद्धि रे व्याप्त, द्वितीय जहाँ सर्वत्र परिपूर्ण, एवं तृतीय जहाँ बुद्धि रे प्रतिबिंबित, जहाँ को आभास चेतन मध्य कहा जाए। साभास बुद्धे कर्तृत्वम् अविच्छिन्ने अविकारिणी, साक्षिण्यां रोप्यते भ्रांत्या जीवत्वं च तथा बुधे। यांक मध्यरु केवल आभास चेतन सहित बुद्धि रे ही कर्तृत्व रही, अर्थात चिदाभासर सहित बुद्धि ही सबु कार्य करिथाए, किंतु अज्ञानी माने भ्रांतिवश होई निरवच्छिन्न निर्विकार साक्षी आत्मारे कर्तृत्व एवं जीवत्वर आरोप करिथांती, अर्थात ताकू ही कर्ता भोक्ता मानि नहीं थांती। आभासस्तु मृषा बुद्धिर्विद्या कार्यमुच्यते, अविच्छिन्नं तु तद्ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पतः। जहाको आमे जीव कहूँ सेथिरे आभास चेतन मिथ्या अटे, कारण समस्त आभास मिथ्या ही होता है। बुद्धि अविद्यार कार्य अटे एवं परम ब्रह्म परमात्मा प्रकृत विच्छेद रहित अटंती, एणु ताहार विच्छेद मध्य विकल्प ही मना जाइछि। अविच्छिन्नस्य पूर्णेव एकत्वं प्रतिपाद्यते, तत्त्वम् अस्य आदिवाक्यश्च साभासस्याहम् असस्ता। एहिपरि उपाधि सबुर ज्ञान करी साभास अहं रूप अविच्छिन्न चेतन तत्त्वमसि तुम्हें सही अट आदि महावाक्य द्वारा पूर्ण चेतन ब्रह्मर संगरे एकता कहुଯାଇଛି। ऐक्य ज्ञानम योदोत्पन्नम महावाक्येन चात्मनो, तदा अविद्या स्वकार्यैश्च नश्यत्येव न संशयः। जितेबले महावाक्य द्वारा यही प्रकार जीवात्मा एवं परमात्मार एकतार ज्ञान उत्पन्न हो जाए, सेतेबेले निजर कार्य सहित अविद्या नष्ट हो ही जाए, एथिरे किछि संदेह नाही। एतद्विज्ञाय मद्भक्तो मद्भावायोपपद्यते, मद्भक्ति विमुखानां हि शास्त्रगतेषु मुह्यताम्। न ज्ञानं न च मोक्षः स्याभेषां जन्म सतैरपि। मोर भक्त यही उपयुक्त तत्व को बुझी
ମୋ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଭକ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ଶାସ୍ତ୍ର ରୂପୀ ଉପରେ ପଡ଼ି ଘୂରି ବୁଲନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶତଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହୋଇନଥାଏ, ମୋକ୍ଷ ମିଳିନଥାଏ। ଇଦଂ ରହସ୍ୟଂ ହୃଦୟଂ ମମାତ୍ମନୋ ମୟୈବ ସାକ୍ଷାତ୍ କଥିତଂ ତବାନଘ ମଦ୍ଭକ୍ତିହୀନାୟ ଶଠାୟ ନ ତ୍ୱୟା ଦାତବ୍ୟଂ ଐନ୍ଦ୍ରାଦ୍ ଅପି ରାଜ୍ୟତୋ ଅଧିକମ୍। ହେ ଅନଘ, ଏହି ପରମ ରହସ୍ୟ ମୋ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ରାମର ହୃଦୟ ଅଟେ ଏବଂ ମୁଁ ହିଁ ତୁମକୁ ଶୁଣାଇଲି। ଯଦି ତୁମକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକରୁ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳେ ତଥାପି ତୁମେ ଏହାକୁ କୌଣସି ମୋର ଭକ୍ତିହୀନ ଦୁଷ୍ଟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବ ନାହିଁ। ଫଳଶ୍ରୁତି ଶ୍ରୀ ମହାଦେବ ଉବାଚ ଏତତ୍ତେ ଅଭିହିତଂ ଦେବୀ ଶ୍ରୀରାମ ହୃଦୟଂ ମୟା ଅତି ଗୁହ୍ୟତମଂ ହୃଦ୍ୟଂ ପବିତ୍ରଂ ପାପଶୋଧନମ୍। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ମହାଦେବ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ ହୃଦୟହାରୀ ପରମ ପବିତ୍ର ଏବଂ ପାପନାଶକ ଶ୍ରୀରାମ ହୃଦୟ ଶୁଣାଇଲି। ସାକ୍ଷାଦ୍ରାମେଣ କଥିତଂ ସର୍ବବେଦାନ୍ତ ସଂଗ୍ରହଂ ଚହ ପଠେତ୍ ସତତଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ସମୁକ୍ତୋ ନାତ୍ର ସଂଶୟଃ। ଏହା ସମସ୍ତ ବେଦାନ୍ତର ସାର ସଂଗ୍ରହ ସାକ୍ଷାତ୍ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ। ଯେ କେହି ଏହାକୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପଢ଼ିଥାଏ ସେ ନିଃସନ୍ଦେହ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାଦି ପାପାନି ବହୁ ଜନ୍ମାର୍ଜିତାନ୍ୟପି ନଶ୍ୟନ୍ତ୍ୟେବ ନ ସନ୍ଦେହୋ ରାମସ୍ୟ ବଚନଂ ଯଥା। ଏହାର ପଠନ ମାତ୍ରେ ଅନେକ ଜନ୍ମର ସଞ୍ଚିତ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଆଦି ସମସ୍ତ ପାପ ନିଃସନ୍ଦେହ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବଚନ ଏପରି ଅଟେ। ଯୋ ଅତି ଭ୍ରଷ୍ଟୋ ଅତି ପାପୀ ପରଧନ ପରଦାରେଷୁ ନିତ୍ୟୋଦ୍ୟतो ବା ସ୍ତେୟୀ ବ୍ରହ୍ମଘ୍ନ ମାତା ପିତୃବଧ ନିରतो ଯୋଗୀ ବୃନ୍ଦାପକାରୀ ଯଃ ସଂପୂଜ୍ୟାଭିରାମଂ ପଠତି च ହୃଦୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ଭକ୍ତ୍ୟା ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ରୈରପ୍ୟଲଭ୍ୟଂ ପଦମିହ ଲଭତେ ସର୍ବଦେବୈଃ ସ ପୂଜ୍ୟମ୍। ଇତି ଶ୍ରୀମଦଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣେ ଉମାମହେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦେ ବାଳକାଣ୍ଡେ ଶ୍ରୀରାମ ହୃଦୟଂ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ନାମ ପ୍ରଥମ ସର୍ଗ।